বয়লা খুমাইকে খুকি কিমেছেন বয়লা খুমাইকে খুকি কিমাই ইয়াকায়া গুন্ডাগিরি চলবে না। আক্রমণ বন্ধক লেগে জবাব করা চলে না। এখানে 13 ডিসেম্बर 2025 সালমারিবা আগরতলা রবীন্দ্র ভবন হল বসকাঙ্গ বিজেপি জনজাতি মোর্চার নিবখালকে কাইসাল গুথম বান্ডা খাইজাखानि মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ত্রিপুরা মথানি গুন্ডারंनो বয়লার খুকি খুंनाय हिनै क कथर एबा क्रिमा शिक्षा काउंडारंमानि यागुलो कवि कविनि मन्त्री बिकास देबबर्मानि आमचाय त्रिपुरा मथानि आदं खरकसानो चाकुरबाय सुलै बुथाना नायजोंमानि पार्टीमुनो किदिंगै वाइटिया बर्डर खादुमं खुनुका मन्त्री बिकास देबबर्मानि गोदान लक नांगै तमा थायो थांगै खरांथि सालायमाने पाइथागो अपातिमुनो सेगावै मन्त्री बिकास देबबर्मानि कन्स्ट्राक्शन बिल्डिंनि सामुं मोथागै रिजांमानि कक्सिटा मुंगो एफेर खालायग्या वाइटिएमनि आदंरंनो मन्त्री बिकास देबबर्मा मंगिया बिएसओ नायनिदि पाइथागोताम सागा Sistem bisa buatan বয়লা খুমাইকে খুকি কিমেছেন বয়লা খুমাইকে খুকি কিমাই ইয়াকায়া গুন্ডাগিরি চলবে না। বয়লা খুমাইকে খুকি কিমেছেন গুন্ডাগিরি চলবে না। গুন্ডাগিরি চলিয়া তুমি যাবে না তুমি যাবে না। বৈষ্কাঙ্গ এডিসি সরকার বিজেপি না দখল খাই তঙ্গ আক্রমণ বন্ধক লেগে জবাব করা চলে না। আক্রমণ বন্ধক লেগে জবাব করা চলে না। জবাব করা চলে ভান বুঝাকা বেলায় সালমাসিসা ঘটনা তিনি ত্রিপুরা মথানি চেরেরক वाइटिएफनि চেরেরক आनि नग थांगै उत्तर महारानी गामिनि नग थांगै जेबेबे आनि नग थांगै आक्रमण खायगा मो बेलाय सालमासिसा घटना ত্রিপুরা मथा जों सब समय सावो गुन्डामि साराखौनो बुंनो कखरै दाबो समय दङ गुन्डामि खायनानि याकानो समय दङ गुन्डामि याकादि बरं याके नरंना कोनो दिनो माफ खायग्ला इतिहास नंगो माफ खायग्ला তিনি সালমাসিসা ঘটনা আনি নক যেবে আক্রমণ খাইতে বড় বেলাই সালমাসিসা হাই নরক মতি খাই তফাইসাও বিরত তংদি কিন্তু আইন আইনनि লামা থানায় আইন কেমন ফিয়াবলা বসকাंगसिम लामा नखाना मयदान नखानाय आनि लगे जत लिडार दङ आनि लगे जत लिडार फाइजाक जोंबो माथे मयदान नखानाय केमन फुरा जोंबो याखरि कक सागला नरक शांति सम्प्रीति बजायनानै दि आइन यागताना दि राजनीति खायनायनि अधिकार जतनि दङ आं खानागावजा चिरिखका बिकासनो हाबिया बिकासनो ओ उत्तर महारानी हाबिया बिकासनो मंगिया गामि हाबिया उत्तर महारानी केमन बापेन सम्पत्तिया मंगिया गामि केमन बापेन सम्पत्तिया ओ राज्य जतनि अधिकार दङ जतनि खायनायनि अधिकार दङ जतनि थानानि अधिकार दङ खायनायनि अधिकार दङ जत पलिटिक्स खायनायनि अधिकार दङ जानजानि अधिकार गणतंत्र अधिकार गणतंत्र देश जतने नगद राजतंत्र चलिया गणतंत्र देश राजतंत्र हंगाई जे कायसा राजानि जे सिग्नल लेवन मन चलि किन्तु ता गणतंत्र देश तब जतने अधिकार दं जतन पलिटिक्स खायना अधिकार दं जतन सानाय शांति सम्प्रीति नारिक दि गाहाम नारिक दि बाइसेरि मजबूत खादि ते कायसा मिया लुखा कायसा बरक साका जे ত্রিপুরা सरम ठीक करिजा थुरुकसानि नग्न এই মতি খাদি ত্রিপুরা সাও আনসাই আছেন শান্তি সম্প্রীতি মানুষ ও রাজ্য যদি শান্তি টংহাগায় তিনি উন্নতি ত্রিপুরা নাই শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা নাই
जोंनि भारतबर्ष प्रधानमंत्री जी सावो जे एक ত্রিপুরা স্বাস্থ্য ত্রিপুরা खानाबो बसङो सबाय बेले बेले हामबाय